Nsambisi wakat litame tidna wers mora kibaya mpwini yamba renda nyingar po dila barko so yam nyakra sileventi kede tweet vizuga il singda mu ligri yamba ti serta kasnga zindi sibra novembre chura mayobe yung tuse ile pisi la yemra wado tenga pore la yi ni zalas ni sum tumde en compte tum nora taba yabamba man sekanga la sekanga vonre ya sanam ven la wilig nimbuida ni mala ning pour ni maramba asan vui wakat budfa Bitkila Dominique Yamero signé sous la Sergunda, son gomda, anurata ton torobo la barakisa rabdo micro. Yama ignan tigitab to yet ay yawa covid han tawa tibet ne ba to kon tigitab paten yir ne pihnu ten zinde mana marché ne pihnu ten mana meeting ne pihnu ten mana sitting aton wilgamti yima le yima men pa yi Burkina Faso balwe an dunia fa kepi tora ma yikemena am paga nimbuide obrotin am hayo am paga rumsi ya ko ten ko fo ba yem ron kuda ya ran kid ton dat wilgden ti anarcho syndicalisme obaha le pana zabe bob zabt to ligiton kon passé to gisep tuma tedo to pam tum soma to gise ti nimbuide taba kwa ba hete abreha bam zinse fa kapam baba syndicat hanangume aton ndika yen ninge ayelwa will gouvernement tout monde ti wagda wara le buntu we kwa ba mberga ban rab zinse han ran sale ban gubu yetne de paquet ben kodi ti kerbe bene halwa tenga ko do kawa sa et lotissement ne ban zete aptara parcelle ma yitabo na se ker saranu le amana le bon wege on patara parcelle ramba be no lotir ramba pon na wege to patem pa bumi syndicat ramba hana ma tongisa ren fa kepi tizems koronga gouvernement ye permettre école sa yakari hamberuno école primaire ramba privé ramba wo ko men université privé ramba wo ko men collège privé ramba wo ko les abonné gouvernement patin mode gouvernement ta amé ko ba patal ligdi nan ton yo pamba école primaire privé collège privé lycée privé université privé ton samba gi rena ya to ramba bala bamana managdo menga mbahdo to nyima patron syndicat no kenri syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe qui c'est yana te beto modre ntume sana ntume tisaya tiong hambe bitonga gis nimbuyi de fa kap yela ndike managde peuple yela tarik managde Parti politique ninga obsambo nanti CDP kwera obnimwi de taba obsandandika sibara ndorolra top Thomas Sampasirada obmana seka ni kibakitba novembre kugu arahmanu hunlura obulgami tibamba zaragara sibara ninga obsandika ndorolra bamba ulgiti bambe ramwa labkelenganga sibra tenga na kudura ables compaure sandangulse nan kon parti wa tordamba abkel zinda be na ulgi tupsun panome ni parti wa torsaba edi komboygo la kotame to kelam bassa sibrab san dorlo bamba ti lui la kelum wilgami tinikanga edi komboygo obtumna ya wabsonga a rock makisian kabore seni tinga zaba wenge len kitin ti zunguluga kitin kit ton zamanwa yi ton tum ntara amikel tugrini fi la ya Béranger Zambelongo université. Congrès pour la démocratie et le progrès Kwaira CDP au Porin Julius Alarme Yawo sur l'arme Tiba Alarme Damson Lori Tinep Sandaba Alarme Yit le Bat Parti Wam Isa Babin qui était parti au Kombi Bisata au Damnam pour Kiba qui était en agence ko Ebuto Tol Sinkin Nerilla Abdul Kalim Bagian Aziz Lien Consiera Adama Tendel Beuro Ninka Sataba Boton de Tanda président Edi Komero Topatum de Toum de Hansiradi Liwa Toron qui était Tinep Sandaba Alarme Zotin Yit le Bat Parti Wam Adama Tendel Beuro si Yané Ningsumbi Parti ou un Sebrab Souka a mauti comme bisana ton tigimta ba parti au pourri a compte de la venam yenning sembe parti au pourri rahma gwama ya wusgo la yenni za ton hanviwa ya ton tor soba han kami ne ba zabo an kami parti wa zabo ya nyi ya sababo ti burgo ya wusgo be o kabe nan fire to paye de CDP ne da démissionner ne ka watan parde ya ne ban tel yibu ti ton gome makon kongwe ya rin kiti ya sababu nuna toni yiki yeti ya wotowa yina menga basi mahma hawa ni ban je yiwe yida ni pita la zaka yi biro wa ni ban kale wat parti wa tuma be biro wa ayida ni pita ni ban hinket biro wa a akaji de bon yo ko téléphone cabine pour combien kale woye
aba mong ti nan keng tolon wilgi ti san ya ne bam ya bo la bam gisro president Edi Komero la bandi sonda president Rochma Christian Kabore antumne la santum ninga ay bum sum passerada le bam da bo ya yile ba parti wa ton yelam da songra MPP wa an songra ha ne tondo ya vienra nyam moi wa ke jamais kiuti kan yam wuma ta chef de file de l'opposition wa Edi Komero mana déclaration ananya o kuda Burkina Bema yam tono wuma han lekoy aham bewa ya nan neba am pam ta rok zanama ntigam basi ton kada kora rok zanama min moden ninga waye je wenti ha ya Burkina Bamba imi ta rok katonye ahan katonya nyeme tokom basame mi kameti yela santa boton le a adama tindilbe o kenga tawro na kose SDP otabis fa gilike peti kala la hamdam son wate abam na mana ken ne mesen na kite tilem sur l'arme le branquin sans yane bam parti au pora po name ner fa yeta be president Blair comport porin on non SDP wa ayiki til sauver til il pek president Blair comport le ba SDP wa tawre bala Edi man bumuni ngawa tonda katinda wotoye tinrele ti san yane adama tindilbe ro bam na sebrab su kommo modore ati president Blaise Compaoré sandar mbeten zengam le bran le parti au tawre renan ton tazaba aton rinere Irita CDP wa tambisa kibara point on la rampa politique pour Williamba ti octobre tu rampista 31 novembre tu pipirari parti politique nu nya kayama liban passe ninza la sule yemre na la ramta bange hizinga ninga wala mataba lugulu parti yenga sambonda anti unir MPSC tu nora ram nya kayama certi ba kitba sibira novembre tu rahmayo son lora ananye hniba yeser kaburi la ami valianifi Arasma yope logor pole ebsemana kongre wa inkiti parti rambanu na taba ti libre union pour la renaissance mouvement patriotique sankalis to bon kwe ratu unir MPS a de sunninga sevile tumna nyakayam novembre ki resma yobe e naman gela la gela pour sous le winga metibam ton rame ndoke zules ni se fangili sinarmbe tum de vigulga wakata a alid sanfo ya sunninga sevile kongre wa tawr soba octobre la pista ne pista la yembre ne 1er novembre ton gilla parti ne MPS parti wa la URDMS ne CPP la PZD parti o nuo tono na taba fonta ban libre parti yenga le nyam ti nimbuida sida sakaton bola on wakilton rahmataba point yamati fora manamati libre parti yenga to bonti unir MPS renra ya tile ne tondo ti tondo wilige bol nyam ki bekitba an tunugni yam sori am pam pour nimbuida barakoso Moi ça parti par le tambisi wenem dabnenga angete wan labna ton pam neba Burkina Faso we visa na sapora bums na ki tebton 15 toro conseil la manya kala son wata et kelen kelra a alid sanfo ton ratame yebede ne nyaar ninga yam nya ton bodon yelde Burkina Faso ramba ton kelen pakatumna parati o kelen yara nusi on kolle parti budu ndata on fa tondo ton ketin gundu bame si la rundu runna zoyenta yibun wa tidnan deba ilata men le wilgi ton sieza kanoa nedo wa ndata tondo ya neda yembro ya para o ya parti ya association wa ndata tumda nke obsan wakane bna pa marier pam tondo tide nare mansi ya kibe kainsa la tonda taribe wa ndaton ko nimbuida parti la manada taba labna kindra payemri sa ya ni unir MPS a ya parti tambise sanga tab soma ya woto ne le sunninga sin vigle kongre wa wingiya etsan nan kelente bamba ab wingiga meti kongre lo gol pole parti bere yibu wa ko lo bamba wingi tibra tamen kelenare bam parti o pora
et basta politique massa ngoma ki ba kitba tigida yemer sun to no watin ti tu no ninga o 15 da to na ti tigir kanga to zin randa yumda o tigira sambo nan ti Philip Kwekwera o mana seka ni ki ba kitba sibra novembre ki ulahma yobe sun lore wo do tenga point nan ti ran wiligi ti randa yumda tigira anayi novembre ki ulahma piga antara apila tabo sun to no watin la nan keli wo do tenga point bala la bulgam ti randa yumda ya tem sur yiki pista la yemre na wayi wa team sub nore wo do tenga pora il kelem pam vin matia tontum dantara aberange zambelongo nifi Tikasang ning yul sakad ni nasal des Festival international de la liberté d'expression et de la presse Kwekwera Philip avunka wa insobana yi novembre ki wala sampiga nan torntara la sampila tambo wordo kanle tun men sen kitede ti 15e ski ba kit ba le ben pa nem Burkina Faso top ton pam yi ni ngesra buto tol sen kite top ton le tabayam ni ka fa kwa takle ne sena man toto ne zulu sanba sen yibembe ki ba kit ba loton taman ya toro le ben le passé ba herda hande ben le benin ni ngam le fa gili kepe abumbu absena sonse rasam katek botonra sinkelen lebenti tunu benre atigre na yesa baban kite tira kasang na zindi fespa ko zakwam sana yilen tinep sanda bakelen zindi benren ko sobtedo titigre ton yi sombo abulema wodo na ratum da yon point na yi wesgo kene ki bakit ba tum da wenge en kene yamimti nzem shuma yi ronda ba wenga betin te bon covid-19 le passé ton temsan wa faten so be ti coup d'état nam le mand temskateka donc itamti tononge Afrika démocratie a wale da porum biluti nan lebon le tigimde ngehe bon takasala ton taxe nenem ni sun wata ti de bo yam ko de messe na ila ton le de son tiba kitba la son temsa me te lebon tigli démocratie wa ta ketin kinga tawre sami kam ti kibe kitba nan tigma tabo ton la ham kateka poron mi kameta bule ma ko do kelen wiligame ate abum santa nafar hal ken o te bale son ning bam san na son sa ni ka fana pa mandika to yam ton son ngamen nafaren yire ya Burkina bada kibakir ban watan kibakir ban ta pisho point ndigir kobga an yi zaman zem sun watan tigim tenga poko ya tenga ya nafan ko tenga donc Burkina en tout cas je m'en penge ton de ton bade ton tala samwa la pas samwa nan lebon kulizala mote samwa nan lebon ti gom ton tenga yelle mo o me mingra meti perbe namti runda le patin Burkina patin way la semwa wato bam me watin geme ti ton membe kawa panana la de pour ne ta meton waye me ti di jinne taba to na sake ne fa le kula zaken ne la fila sunogo tinre ti dum son ko banga sonde nan ke lenzindi ti kanga porin ti bala bananta la nyi nora waye ne bang minim da mbasembe Burkina Faso le ben pa ne 15e la sa ne ni sin yoron de tum da buligamenti file pa na ora waye botono da to mo fa gil ke peje so rolam tibi angud nimbuida sanam parton kibara kwilem smasa wilgidi la mi tikala lera wan bala to no ningum sambo nanti expo yele ba wahana para kwilem se asanda pa ke novembre ku arhamana se son lora la to no ra to dam nya kayama na lulugo yunga yemre he yunkanga kele yungo obsan veneran wilgi faso dan fani wa anenga budfa gili wilgini mbuida kele yi novembre ku arhama yobe wo do tenga porin tontum nantasi Abdourahim Nyenyi la ami valien nife ya zabal sampidni tumbu totoli rati yeti la saura le passé défilé sou mwinigidi ton monsa fu wodo rap sumbonde ti faso danfaniwa nyot santazininga le mwinigia yung kangap sumbon kwekwera tinui de la kenuiwa tum kangarabu ya tori on mwinigi nidig pang nisba nebni sa sentalladab lamna antum noa samande la bo nimbuida sintiyida burkimbiu fangili tebrik fukanga siya mosa fu rodram sambonti faso danfaniwa amana fuye na yawoto ni la larmental sulub sambonde tiyelba sandat Burkina Faso kudum da yidiginta anduno fangili porwa rabo a Eliane Zongo ya larmental sulub sambonde tiyelba torsoba association yelba ya sulgo nsilgi na yilen tonre kos faso dan faniwa na satenga ya brama ton marama wuda lamna yu
wum ka hali tɩ tõnd mengã nan ka rog ye tɩ lam kãnga a yaa sõmbo n lebg rũnna faso dãn fani n yaa bũmb n wilgdi tɩ tõnd miime n na yɩle tɩ nasaar-dãmbã me waoog tõndo la b ree tõnd faso dãn fani wã n tõog n ningde sẽn leb n paase b sẽn boole burkin-bio fãa gill tɩ b rɩk moosa fu-wogdga b sẽn boonde tɩ faso dãmb fa ning wã n maan b fu-yɛɛlnegã ade lagm n tar sul b sẽn boonde tɩ yɛɛlbã raabo yaa kãsenga yaa tõog n sõnge tɩ fu-kãngã sẽn yaa moosa fu-wogdgã yitg yi n ta ãn dũni wã fãa gill pʋga yaa rẽ yĩng la viglg tʋʋm tɩ boonde tɩ expo yɛɛlba sẽn na yɩ tɩk zĩiga n tõoge tɩ burkina faso neb ninsã sẽn tʋmde ne faso dãmb fa ning wã fu-sẽtba sẽn be kaane la tẽmsa taaba tõog n tall fũugã tɩ ta ãn dũni wã fãa gill pʋgẽ la itali sẽn yaa tẽng ninga b sẽn yãk n na n waoogã la b tɩk yaa n na sõnge tɩ faso dãmb fa ning wã sẽn yaa tõnd moosã fu-wogdgã kẽ europa tẽmse d kell n kelga elian zongo tõnd yaa rĩnga la association yɛɛlba rate n dɩk faso dãn fa ne wã n kẽng nasaar tẽngã n tɩ wilg nasaar-dãmbã tɩ afrika tõnd me tara bũ-sõma n na yɩl tɩ b tõog n waoog tõndo tõnd zĩirã pʋgẽ d sã n na n tẽ yãmba expo yɛɛlba bɩ a tʋʋmda vukã yiib soab wotone tɩ bala pipi vukã b maana la yʋʋm ninga sẽn loogã itali soolem wã lagm n tar sul la b sẽn boonde tɩ yɛɛlbã wĩnga b sũ-noogo la b zaam n bee pʋʋsgo tõnd tenga taoor soaba sẽn tũud neb kẽes b toogã faso dãmb fa ning wã yelgr wɛɛngẽ tɩ bala faso dãmb fa ning wã yaa bũmb sẽn yaa tik zĩiga tõnd tenga arzɛk yidgr wɛɛngẽ haya sambisi kele ya ni ton funta wora wenge lar pardet mo rekibe klim sotone usi fa gil kapi tum tumba fa gil kapi tum de ni man kwesa tinali lam taba le ko na ba wen be o tikibar simbi ti le ko le watasi